सबु दृष्टि दृढ़ित करने प्रतिष्ठित करने जहाँ किसी दरकार कर गोटे पर गोटे कार्यक्रम इवेंट पर इवेंट कार्यक्रम हो तो विरोधी पक्ष विरोध नेता भाव अच्छा नवीन पट्टनायक जहाँकर लोकप्रियतार आधार अच्छी दल पाखे शक्ति भी अच्छी बीजेपी एपरी लोक हवा दरकार जी कि सरकार को सबु दृष्टि तृण स्तर में संगठित करके ए सरकार को दृढ़ीभूत कर जहाँफल कि दल भविष्य आसंता 15 वर्ष जोड़ा भावुंट से राज्य में क्षमता रही काम कर गोटे कथा जिते उद्यम है गोटे समय बीजेपी भितर मेट हो जाए कथबार्ता भी चलला कि से कथबार्तार सबुठ बड़ प्रतिबंध भाव मनमोहन सामल फिरा से कह ना आम मेट करवा ना ओपन माइक शो को अपन समस्त की स्वागत करुच्ची एवं राज्य गोटे बड़ प्रसंग होती बीजेपी किए राज्य सभापति हे जिला सभापति अधिकांश जिला सभापति नाम प्राय घोषणा गुड़ा आ कि जो बाकी अच्छी बर्तमान राज्य सभापति हे किए ये बड़ प्रसंग कहीं कौची आप समझ जानते बीजेपी बहुत दिन पर क्षमता को राज्य क्षमता को आसी जो क्षमता को आसवा पर दिल्ली नेतृत्व नरेंद्र मोदी प्रतिटा ओडावासी गोटे समर्थन सूचक भाव में विचार करुँच सी मोहन चरण माझी की ओडार मुख्यमंत्री आदिवासी नेता मोहन चरण माझी की ओडार मुख्यमंत्री भाव में मनोनीत कर मोहन चरण माझी की सबु दृष्टि दृढ़ित करने प्रतिष्ठित करने जहाँ किसी दरकार कर गोटे पर गोटे कार्यक्रम इवेंट पर इवेंट कार्यक्रम हो तो उत्कर्ष ओडिशा इन्वेस्टमेंट सम्मेलन भी सैला किंतु राज्य बीजेपी जी कि नुआकरी आसी क्षमता को विधानसभा 78 आसन किंतु विरोधी पक्ष मत बहुत शक्तिशाली 51 विधानसभा आसन अच्छी जदि भोट देखिए सारे किसी अधिका भोट बंद पाई सीट संख्या अधिका अच्छी बोली सरकार किंतु विरोधी पक्ष विरोध नेता भाव अच्छा नवीन पट्टनायक जहाँकर लोकप्रियतार आधार अच्छी दल पाखे शक्ति भी अच्छी तेणु बीजेपी संगठनटा को गढ़ा बीजेपी संगठनटा यदि दृढ़ीभूत नहब ये नुआ सरकार को बीजेपी संगठनटा सबु क्षेत्र में ठीक भाव सहयोग न कर किसी असुविधा हे तेणु बीजेपी एपरी लोक हवा दरकार जी कि सरकार को सबु दृष्टि तृण स्तर में संगठित करके ए सरकार को दृढ़ीभूत कर जहाँफल कि दल भविष्य आसंता 15 वर्ष जोड़ा भावुंट से राज्य में क्षमता रही काम करें यही क्षेत्र में से कि दिल्ली नेतृत्व भल भाई जानते एठिका लोक मैंने जानते बीजेपी भितर गत निर्वाचन पूर्व गोष्ठी विवाद थिला बर्तमान मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री होगा पर गोष्ठी विवाद अच्छी ये गोष्ठी विवाद को लक्ष्य कर बोधे नरेंद्र मोदी आदिवासी नेता मोहन चरण माझी की मुख्यमंत्री कले ये सबू गोष्ठी विवाद उधर कई भावुन मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री है बोली आम जो मैंने ना आलोचना धर्म प्रधान हूँ भुवनेश्वर सांसद कथा बजंत पंडा कथा क्या विभिन्न लोक ना आलोचित होता किंतु हेले मोहन चरण माझी आदिवासी नेता एवं सी 7 मास भितर कार्यकलाप को देखिले जेपरी भाव दिल्ली पीएमओ दिल्ली नेतृत्व मत साहाय्य करुच्ची धीरे धीरे प्रतिष्ठा लोकप्रियता मत बढ़ुची या मत सत किंतु बीजेपी संगठनटा जदि यही गोष्ठीवाद उदय रही सरकार को सबु क्षेत्र में साहाय्य कला भाया व्यवस्था नहब ताले असुविधा हम यदि संगठन मत विभिन्न समय जोटा विरोधी दल तो अच्छा मुझे कहली शक्तिशाली विरोधी दल अच्छी एवं गोटे नुआ सरकार को बोलबार पकाइवाई विभिन्न प्रसंग से बाहर करेंगे कि दलटा जदि संगठनटा ठीक थी दलर नेतृत्व जदि संगठन नेतृत्व जदि ठीक थी सरकार पर अनेक आक्रमण को से प्रतिहत करेंगे से दृष्टि किए हम आर सभापति किए हबार आप जानते गत निर्वाचन पूर्व मनमोहन सामल जो दायित्व नेले मनमोहन सामल होती एक बात पूर्व थर सभापति कितु यही थर जो सभापति दायित्व नेला गोटे कथा जिते उद्यम है गोटे समय बीजेपी भितर मेट हो जाए कथबार्ता भी चलला कि से कथबार्तार सबुठ बड़ प्रतिबंध भाव में मनमोहन सामल फिरा से कह ना आम मेट करवा ना लोकसभा बा विधानसभा मेट हेनी विधानसभा मेट ना आम दल भल कर
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ହୋଇପାରିଲାନି। ମେଣ୍ଟ ନ ହେବା ଫଳରେ ପୁରା ଲାଭ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା। ବିଜେପି ସରକାର କଲା, 20ଟା ଲୋକସଭା ଆସନ ବି ଜିତିଲା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଦଳର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହାରିଥିଲେ ଜିତିଥିଲେ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସଭାପତି ହେବେ, କିଏ ନୂଆ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ନୂଆ ସଭାପତି ହେବେ ନା ମନମୋହନ ସାମଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ସର୍ବସମ୍ମତ ବିଜେପିରେ ଯିଏ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ସହମତି ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହମତି ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ସେ ଲୋକର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଭିତ୍ତିରେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାର ଆଗରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2 ଥର ହେଇପାରିବ, ତୃତୀୟ ଥର ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହେଇଥିଲେ ସଭାପତି, ଯେ ଦଳ ସରକାରରେ ଆସିଲା ଏଠିକି, ବିଜେପି ଆଲାଏନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ରମାଗତ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସଭାପତି ହେବାରେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ନୂଆ ଲୋକ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଥାଏ, ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2014 ପରେ ବିଜେପି କି ଆଗକୁ ନେବାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନେତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜେପି ନେତା ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ସିଏ ବି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ କେହି ଜଣ ଲୋକ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାହାକୁ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେବ, ଯିଏ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ RSS ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ବା RSS ପାଇଁ, ଯେମିତି ବିଜେପି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ନିଜର ଶକ୍ତି ସଂଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେପାଇଁ RSS ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। RSS ସେଭଳି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ RSS ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବ ଯେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକ ରାଜ୍ୟ, ଖାଲି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ସଭାପତି ହେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏହି ସମୟରେ RSSର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭଗତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏତ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମିଳାମିଶା ଜରିଆରେ ହେବ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ଅଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ମୋହନ ଭଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଚାଲେ ତାକୁ ଏଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାର୍କ ହର୍ସ, କିନ୍ତୁ RSS ବିଚାରକ, RS ନୀତି ସହିତ ଥିବ, RSSରେ କାମ କରିଥିବ ବା RSS ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ହେଇପାରେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯିଏକି
राज्य सरकार सहित भल सम्बन्ध रखिपारुथिब आरएसएस विचार मध्य हेइथिब किंतु कौनसी गोष्ठी नथिब एमती जड़े व्यक्ति भितर किए ही पारती ताकू नहीं कि चली अवश्य से जड़े व्यक्ति तो केते जण व्यक्ति अच्छा आन भितर से सांसद भी हो पारती से विधायक भी हो पारती किंतु मु भावुची से माने शेष जड़े व्यक्ति को चिन्हट करेंगे जी कि राज्य सरकार सहित भल संपर्क रखी काम कर राज्य सरकार को सब प्रकार सहायता कर सांगठन स्तर जो दरकार सरकार पर जेकोसी आक्रमण को प्रतिहत कर गोटे व्यक्तित्व देवाक से चाहिए से दृष्टि आप भावुं यही 2-3 दिन राज्य बीजेपी बहुत गुरुत्वपूर्ण मोहन भगत थी भितर ये संक्रांत गोटे चूड़ांत निष्पत्ति आसो बोली आम आशा करुचु कारण आरएसएस को छाड़ी आरएसएस गोटे सोर मुझे कहली आरएसएस जो भाव में आरएसएस जहाँ संप्रसारित शिशु मंदिर जरिया आरएसएस प्रकृत संगठन ओडिशा रे सबू अंचल से भाव व्यापक गोटे सुजोग आसी निश्चित भाव करेंगे कारण आरएसएस जी दृढ़ हम बीजेपी से राज्य में भविष्य में शक्तिशाली रही दृष्टि आरएस मोहन भगत अच्छा से अनुसार सी नक्शा करुँच तेणु क्या राज्य सभापति कर निष्पत्ति नि